ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿತವಾಗಿರಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಈ ಸಮಯ ಮೆತಶಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Check.
ಹೆಸರಿಡಿದು ನೀ ಕರೆದೆ, ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು. ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು. ಹೆಸರಿಡಿದು ನೀ ಕರೆದೆ. ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಹೃದಯ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ,
ಹಲಲುಯ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೈಗಳೆತ್ತೇಳುವ ಹಾಲಲುಯ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಾಲಲುಯ. ಬೋಲೋ ಯೇಸು ಮಸೀಕಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ. ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ. ಹಾಲಲುಯ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ, ಇನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ. ಹಾಲಲೂಯ, 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 ಹಾಲಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಶುವಾ, ಸಭೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಯೇಶು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹೇಳುವನು ಸರಿ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ.
को छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं तोड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी दिल से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಕರೆದವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬರುವಂಥ ದೇವರು ನಾನಾಗಿದೆ. ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ಸಕಲವು ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ದೇವರೇ. ಆ ನಾಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನ ದೇವರೇ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಲಹೀನರಾದಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೇ ನೀನು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲು ಶಕ್ತರಾದಂಥ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದೆ ದೇವರೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರೇ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಈಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸುಂದರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಂತ ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಾಗೆ ಕೈಗಳೇ ತೆಳುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಕೈಗಳೇ ತೆಳುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಕೊನೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ. ಸುವಾರ್ಥ ತಲುಪದ ಊರು ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ. Praise the Lord.
ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ. ಇದುವೇ
प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजों का राजा है, प्रभु का प्रभु है, राजों का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। Praise Lord. शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध ने था मिट डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध ने था मिट डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध ने था मिट डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध ने था मिट डाला। राजाओं का राजा राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु ಓಕೆ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ನಾವು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕತೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕತೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವೇನೋ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಅದರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಚರ್ಚೆನ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಭಿಷಕ್ತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯದ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿರುವಂಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವಿರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೀಸಲದಲ್ಲಮ್ಮ.
ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವಿರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ 40 ದಿವಸ ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾತಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ತಾಯಿಯವರ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾವು 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ 40 ದಿವಸ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಬಹಳ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥವರಾಗಿದ್ದರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 40 ದಿವಸದ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪವಾಸದ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಸಂದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥವರಾಗಿರ್ತೀರು. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉಪವಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು 40 ದಿವಸ ನಮ್ಮೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 4 ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೂಟಗಳು ಕೂಡ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಅನೇಕ ಯೌವನಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥವರು ಮತ್ತು 40 ದಿವಸ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥವರಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕೂಟ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಒಂದೇ ಯೋಚನೆ ಇರಲಿ, ಉಪವಾಸದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಕೆಲವರು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಆಗಲಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಬರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 40 ದಿವಸದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಭೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು ನೀವು ಗೌರವಿಸುವಂಥರಾಗಿದ್ದೀರ, ತಾಯಿಂದರು ಗೌರವಿಸುವಂಥರಾಗಿದ್ದೀರ, ಅನೇಕ ಯೌವನಸ್ಥರು ತುಂಬನೇ ಗೌರವಿಸುವಂಥರಾಗಿದ್ದೀರ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ದೀರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಅವರ ತಾಲೂಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಚೌದರಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿರುವಂಥ 3 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತಿನ್ನು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವಂದನೆ ಹೇಳಕ್ಕಿರ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳಕ್ಕಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದವರಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಮನೇಲಿ ಬನ್ನಿ, ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಕೇಳಿದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅವತ್ತಿನ ಡೇಟು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆ ಹೇಳಕ್ಕಿರ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೂ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಲೇಮೇನ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿಗೇಟ್. ಅಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಬನ್ನಿ. ಅಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಳಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಬನ್ನಿ. ಆ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೈನ, ಒಳಗಿನ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಮಗಿರುವಂಥ ಓಣಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳಕ್ಕಿರ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಈಗ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಈಗ ರೀ, ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಮ್ಮ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ.
ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ, ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಜಾಗ ಇದೆ, ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಹೋಗಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ 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 ಹೋಗ್ರಮ್ಮ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ತುಂಬ ವಂದನೆ ಹೇಳಕ್ಕಿರ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಷಕ್ತರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ತುಂಬ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಷಕ್ತರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಲಾಜರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲಾಜರಸ್ ಸರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಷಕ್ತರು. ಬಿಡುವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಓಡಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಓಡಿಸಿ. ಹಾಂ, ನೀನು ನೋಡಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು, ಊಟಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. ಕೂಟದಾಗ ಹೋದವ್ರು ಎಲ್ಲಿರಿ, ಊಟದಾಗ ಇರೋರು ಅಲ್ಲಿರಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇರ್ ತೆಗೆದು ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅದು ಚೀರಲ್ಲಿ ತೆಗೀರಮ್ಮ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಪ್ರೈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಡ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಬಿಸಿಲದ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾರಿ, ಜಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿಸಿಲದಮ್ಮ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಬಿಸಿಲದ ಸಿಸ್ಟರ್, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದೇ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಡ್. ಅಮ್ಮ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಿತಿ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಮ್ಮ ಕೂರ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ದರೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ತಂಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಮನೋಹರ್ ಅಂಕಲ್ ಈ ಚೇರಿ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಡ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚೇರಿ ತೆಗೋಪ್ಪ, ಈ ಕಡೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹಿಡೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕೊಡೋರು, ಈ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಆ ಕಡೆ ಕೊಡೋರು. ಓಕೆ, ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಯಸೋಣ, ವಾಕ್ಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ನಾವೇನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ನಾವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜೈರಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಿಡಲದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಷಕ್ತರು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಯ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ 3 ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನವಬೋದಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ, ನವಬೋದ್ ಮತ್ತು ಶಾಪುರ್ ಗೇಟ್ 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಒಯ್ಲಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಚೌಧರಿ ಬೆಳಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು 3ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೂಟ ನಾವು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೇಗ ನೀವೆಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗ ಓಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಬ್ರದರ್. ಆದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬ್ರದರ್, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಆಗಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ.
ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಒಯ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಆ ಕಡೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಮಯ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನೇನು ಮಾತು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮನೋರಸರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಪಾಸ್ಟರ್ ಲಾಜರಸ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಆಗೋಣ. ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ನೆನಪೈತ್ರಿ, ನಾನು ಬರುವಾಗ ಬೈಬಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಂದಿರೇನ್ರಿ? ಬೈಬಲ್ ತಂದಿರೇನ್ರಿ? ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಓ ಗುಡ್, ಸಂತೋಷ. ನನಗೆ ನೆನಪು ಹೋಗ್ಯದ, ನೀವು ತಂದಿರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆ ಬೈಬಲ್ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ನಮಗೆ ದೇವರ ಸೇವಕರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ರೀ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರನ್ನು ಯೇಸುವೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವೆ. ಅವರು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತುಂಬು. ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವು ನಿನ್ನದಾಗಿರಲಿ ಯೇಸುವೆ. ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ, ಕೂಡಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ, ಸೇವಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿತವಾಗಿರಲಿ ಯೇಸುವೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಮಳೆಯನ್ನು ಈ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವಂಥ ಕರ್ತನೇನಾಗಿದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ, ಆ ಸೇವಕರು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಲಾಜರಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಚಪ್ಪಳ ಸಲ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೂತ್ರೆ ಮಾತೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ. ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಯಾವ ದಹದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಡುವಂಥವರಾಗಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಚಪ್ಪಳಿ ಹೊಡೆದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. Praise the Lord, hallelujah. రెండు చేతులెత్తి హల్లెలూయా చెప్దాం. ಎರಡು కైಗಳನ್ನು మేలెత్తి హల్లెలూయా. ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఇలాగ మీ మధ్యలో ఉండటం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಕಾರವಾದದ್ದು. నాకు ఈ బీదర్ పట్టణంలో అత్యంతమైనటువంటి ఆత్మీయమైనటువంటి అన్నగారు మనోహర్ గారికి, వారి కుటుంబానికి నా వందనాలు. ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. అన్నగారికి అలాగే వారి యొక్క పాస్టర్ గారికి, వారి కుటుంబానికి, బాబుకి నా కృతజ్ఞత. ಪಾಸ್ಟರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. వేదికలు అలంకరించినటువంటి సేవకులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. మరి ఆడమ్మ గారు, ತಾಯಿಯವರು, అడమ్మ గారిని యొక్క ఆదరణ కూడికకు, ತಾಯಿಯರದು ಒಂದು ಆದರಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ వచ్చిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన ಬಂದಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సహజంగా ఆదరణ కూటం అంటే ఏదో నాలుగు మాటలు ఆదరణ సంబంధమైనవి చెప్పాలని జనరల్ కోరుకుంటారు అందరూ. ಆದರಣ ಕೂಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಮಾತುಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣವರು ಸೇವಕರು ప్రభు పెట్టిన ಆದರೆ ದೇವರು ಸೇವಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಭಾರ, ಆಧರಣದ ಮೂಲಕ
ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. దేవుడి నామాన్ని గణపరచాలని నన్ను అడిగారు. దేవునికి ದೇವರ స్తోత్రం. ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. మనోహర్ పాస్టర్ గారు ఏ కూటం పెట్టినా, ಮನೋಹರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಯಾವ ಕೂಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರು నిజముగా ఆశీర్వదించబడిన ప్రజలుగా, ఇశ్రాయేలు ప్రజలుగా జనాలు వస్తారు. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ చప్పట్లు ಇದ್ದೀವಿ. కొట్టి పాస్టర్ గారికి, వారి సంఘానికి గట్టిగా 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಭೆಗೆ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. మరి నీతిమంతులను జ్ఞాపకం చేసుకోవడం అది ఆశీర్వాదకరం. ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ. ఆదరణ సంబంధమైనటువంటి మరి ఈ లోకంలో నిజమైన ఆదరణ అంటే అది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారానే ಅದು కలుగుతుంది. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆಧರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. యేసు ప్రభు లేకుండా మనం ఎన్ని కలిగి ఉన్నా అది నిష్ప్రయోజనం. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಲ್ಲದಪ್ಲೆ ಯಾವ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ఒక 45 మినిట్స్ 1 అవర్ మీరు కొంచెం పరిశుద్ధాత్మ ఆధీనములో ఉండాలి. ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ 40-50 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. కారణం ఏంటంటే మనము తెలియపరుస్తున్నది, మాట్లాడుతున్నది జీవం గల దేవుని మాటలు. ಕಾರಣವೇನಂತಂದ್ರೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. మన దేవుడు చూస్తున్నవాడు, మనసున్నవాడు, ప్రాణం ఉన్నవాడు. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನೋಡುವವರು, ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. పిలిస్తే పలకగలిగిన వాడు, మాట్లాడగలిగిన వాడు, మనసున్నవాడు, హృదయం ఉన్నవాడు. ಕರೆಯುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. అంతటి దేవుడు ప్రపంచంలో ఏ మనిషికి లేని అంత కృపగల దేవుడు ఈ రోజు మనకు దేవుడై ఉన్నాడు. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲದಂತ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. యేసు ప్రభు దేవుడని నమ్మిన ప్రతి మనిషి నిజముగా ధన్యుడు. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రభువుని ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ మహిమపరచుదాం. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. గట్టిగా గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ఒక వాక్యాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ఎస్తేరు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 13వ వచనం. ಎಸ್ತೇರ್ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ ನೋಡೋಣ. అక్కడ ఒక మాట రాయబడి ఉంటుంది. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್ತೇರ್ ಗ್ರಂಥಗಳು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. నేను సాధారణంగా చెప్పేస్తాను, తర్వాత మీరు వాక్యం చదువుకోండి, సమయం లేదు కనుక. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. అక్కడ 3 గుంపుల వారు ఉంటారు. ఒకటి హామాను ఉంటాడు అక్కడ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಗುಂಪಿನವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪಿದವರು ಹಾಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ హామాను భార్య ಗುಂಪು. జెరెషు ఉంటది అక్కడ. ಹಾಮಾನು ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಇರ್ತಾರೆ. అలాగే జ్ఞానవంతులు ఉంటారు అక్కడ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಂತರು ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾರೆ. హామాను భార్య జెరెషు, ಹಾಮಾನು ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಜೆರೆಸು హామానును చూసి ఒక మాట అంటది. ಹಾಮಾನನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. నీకు అధికార నష్టం కలుగుతుంది. ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಷ್ಟವು ಆಗುತ್ತೆ. నువ్వు ఒక వ్యక్తి ద్వారా దుఃఖపడుతున్నావు, ನೀನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. కలవరపడుతున్నావు, ನೀನು ಕಲವರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. కన్నీళ్లు గారుస్తున్నావు, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. వేదన పడుతున్నావు, ವೇದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ. చనిపోవడానికి సిద్ధపడ్డావు, ನೀನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ. అడుగు ముందుకు వేయలేకపోతున్నావు, ನೀನು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. మనసులో భయము నీకు. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯವಿದೆ. ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి యూదుడైతే, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೂದನಾದರೆ ఆ వ్యక్తిని ప్రపంచంలో నీవు జయించలేవు. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ఆ వ్యక్తి ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ద్వారా అవశ్యముగా నువ్వు చెడిపోతావు ನೀನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿ అని భార్య భర్తను పట్టుకొని అందండి. ಅಂತೆಯೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಧೈರ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ಹೆಂಡತಿ, ఈ నిర్నా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి దేవుని ప్రజలారా, ಈ ನೀರಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఈ యొక్క ఆదరణ కూడికి వచ్చినటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ಈ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి వారు ఈ మధ్యాహ్నం ఒక మాట వినాలి. ಈ ಇಲ್ಲಿರುವಂತರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. మన గురించి మనం చెప్పుకోవటం గొప్ప విషయం కాదు. ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ. మన భక్తి గురించి, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ మన ಕುರಿತಾಗಿ, ప్రార్థన గురించి, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ మన ಕುರಿತಾಗಿ, యేసయ్య గురించి, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ మన ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ, సంఘాల గురించి, ನಮ್ಮ ಸಭೆ మన ಕುರಿತಾಗಿ, పరిచర్య గురించి, ನಮ್ಮ మన ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, సువార్త గురించి, ನಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆಗೋಸ್ಕರ, మన గురించి మనం చెప్పుకోవటం గొప్ప విషయం కాదు. ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲರಿ. మన గురించి లోకంలో ఉన్న అన్యులు చెప్పాలి. ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಚಪ್ಪಾಳೆ అది ತಟ್ಟೋಣ. నిజమైనటువంటి దేవుని ప్రేమ. ಅದು ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ.
అది నిజమైన దేవుని సేవ, ಅದು ನಿಜವಾದ ದೇವರ అది ಸೇವೆ, నిజమైన దేవుని కృప కలిగినటువంటి సహాయం. ಅದು ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಹಾಯ. హామాను జెరెషు ఇద్దరు దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు కాదు. ಹಾಮಾನು ಜೆರೆಷು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. వారు అన్యులు, ಅವರು ಅನ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ వచ్చేవారు కాదు, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ, ప్రార్థన చెయ్యరు, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲ. ఇలాంటి లెంటి డేస్ ఉండవు, ಇಂತ ಲೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, వాక్యం చదవరు, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, రక్షణ పొందిన వాళ్ళు కాదు, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲ. ఒక అన్యురాలు ಒಂದು ಅನ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದವರು ఒక వంశముల గురించి ಒಂದು మాట్లాడుతుంది. ವಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ఆ వంశం జోలికి వెళ్ళొద్దు, ಆ ವಂಶದ ಜೋಲಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ఆ వంశము జోలికి వెళ్ళొద్దు. ಆ ವಂಶದ ಜೋಲಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ఎందుకని ఆ వంశం గురించి అంతగా ఖచ్చితంగా చెప్పింది? ಯಾಕೆ ಆ ವಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? సాధారణంగా ఆదరణ కూటం అంటే యేసు ప్రభు మంచివాడు, చనిపోతే తిరిగి లేస్తాం, అమ్మగారి గురించి 4 మాటలు చెప్తా మంచిదే. కానీ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತು ಉಡಲ್ಪಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಎದ್ದಿನಾನಂತೆ ಅಮ್ಮರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ 4 ಮಾತುಗಳು ಆಡಬಹುದು. ಆದರೆ దైవజనుడు, అపోస్తులుడు, అభిషక్తుడైన మనోహర్ పాస్టర్ గారి హృదయంలో దేవుడు పెట్టిన ఒక ఆసక్తి, ಪಾಸ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ఈ ప్రాంతంలో దేవుని నామం మహిమపరచబడాలి, ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ఈ ಪಡಿಸಬೇಕು, ప్రాంతంలో దేవుని నామం ಈ ఘనపరచబడాలి. ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದು ఏదో వచ్చిపోయి 4 మాటలు అత భోజనం చేసి వెళ్ళటం అంత ಯಾವುದೋ గొప్ప విషయం కాదు. గాని ಬಂದಿ ಒಂದು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, యేసు ప్రభు ఏమై ఉన్నాడు, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ఆయనలో ఉన్న గొప్ప మహత్యం ఏమిటి, ಆತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಹತ್ವವು ಏನು? మా తల్లి గారి ఆదరణ కూడికలో ఈ ప్రజలు వినాలి అని ನಮ್ಮ ఆశపడ్డారు. ತಾಯರ ಒಂದು ಆದರಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರಜೆಗಳು. నిజముగా పరలోకములో దేవుడు సంతోషపడుతున్న దినం ನಿಜವಾಗಿ ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయం. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ. ఆమె హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి. హల్లెలూయా. మన దేవుడి గురించి ఇతరులు చెప్పాలి, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಬೇಕು, నీ భక్తి గురించి ఇతరులు చెప్పాలి, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಇತರರು నీ ಹೇಳಬೇಕು, పరిచర్య గురించి ఇతరులు చెప్పాలి, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಬೇಕು, నీ ప్రార్థన శక్తి గురించి ఇతరులు చెప్పాలి. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಬೇಕು. అప్పుడే మనల్ని బట్టి మన దేవుడికి సంతోషం. ಅವಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ఎందుకని యూదా వంశముల గురించి అంత భయపడుతూ చెప్పింది భర్తతో? ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಯೂದ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಗಂಡನಿಗಂದ್ರೆ? ఏముంది ఆ యూదా వంశంలో? ಏನಿದೆ ಆ ಯೂದ ವಂಶದಲ್ಲಿ? ఒక 4 విషయాలు ఈ మధ్యాహ్నం చెప్తాను. ಒಂದು 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. టైం ఎంతైనా పర్వాలేదు అనే వాళ్ళు హల్లెలూయా చెప్పండి. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೇಕಾಗಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವವರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅನ್ರಿ. మీరు అన్నారు హల్లెలూయా అని, మీ మాటకు మీరు కట్టుబడి ఉండాలి. ನೀವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. గట్టిగా చప్పట్లు కొడతాం సార్, ప్రభుని మహిమపరచుదాం. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ వాక్యం చెప్తున్నటువంటి నేను ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ನಾನು మహమ్మదీయ కుటుంబంలో పుట్టినవాడిని, ಒಂದು ಮಹಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದವನ್ ನಾನು, కుటుంబంలో పుట్టినవాడిని. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನ್ ನಾನು. యేసు ప్రభు ఎలాగుంటాడో నాకు తెలియదు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. యేసు ప్రభు అసలు ఏమై ఉన్నాడో కూడా నాకు తెలియదు. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. యేసు ప్రభు గురించిన అవగాహన ఏమిటంటే, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವಗಾಹನ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులకు యేసు ప్రభు దేవుడు, ಪ್ರಪಂಚ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು, ముస్లిమ్స్ కి ముస్లిమ్స్ దేవుడు, ಮುಸ್ಲಿಂದವರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇವರು, హిందూ సంబంధమైన వారికి హిందువుల దేవుళ్ళు ఉన్నారనే ఆశ ಹಿಂದೂಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದವರು ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. అలాంటి నన్ను ఈ రోజు వాక్యం చెప్పడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రక్షించి ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ఈ యూదా వంశముల గురించి ఒక అన్యురాలు ఎందుకని అంతగా గణపరిచి మాట్లాడి, ಈ ಯೂದ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಅನ್ಯಳು ಯಾಕೆ ಯೂದ ಗೋತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಗಂಡನಿಗೆ? యూదా గోత్రములో ఉన్నటువంటి ఒక 4 విషయాలలో మొట్టమొదటి విషయం, ಈ ಯೂದ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ 4 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ఎస్తేర్ గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం. ಎಸ್ತೇರ್ ಗ್ರಂಥಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ 8ನೇ ವಚನ 3:8. 3:8.
3ನೇದ 8ನೇ ವಚನ ಓದ್ರಮ್ಮ, ಓದ್ರಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗವಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದರೂ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. అక్కడ ఏం రాయబడిందండి? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, నీ రాజ్యంలో ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ అనేక మంది ఉన్నారు, ಅನೇಕ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ఒక జనం వారు ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವು చెదిరి ఉన్నారు, ಚದರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. అందరూ ఉన్నారు, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ఒక జనం, ಒಂದು ಜನ, ఒక వంశం ಒಂದು ವಂಶ చెదిరిపోయి ఉన్నారు. ಚದರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ఎలాగా? ಹೇಗೆ? నువ్వు చెప్పినట్లుగా వినట్లేదు. ನೀವು ಹೇಳಿನಪ್ಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. వారి మాటలు, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು, వారి విధులు, ಅವ್ರ ವಿಧಗಳು, వారి నడక, ಅವ್ರ ನಡೆವಳಿಕೆ, వారి పడక, ಅವ್ರ ಒಂದು ನಿಂತಿ ಮಾಡೋದು అన్ని వేరుగా ఉన్నాయి. ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. అందరి విధులకి వారి విధులు సకల జనుల విధులకి ఎలాగున్నాయట? వేరుగా ఉన్నాయి. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳಕ್ಕಿಂತ ಇವರು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. సకల విధులకు వేరుగా ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి? ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿ ಇವರು ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು చెప్పాలి. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಾರ, ಇವರು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಾರ. క్రిస్మస్ పండగ రోజు చర్చికి వెళ్తారు, సాయంత్రం రాగానే బార్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. నాకు ఒకరు ఫోన్ చేశారు ఒకసారి, ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. రంజాన్ నెలకి రంజాన్ పండగ రోజున ముస్లిమ్స్ ఆహ్వానిస్తున్నారు, వెళ్తున్నాం, భోజనం చేస్తున్నాం కదా. ರಂಜಾನ್ ಮಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ನಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. హిందూ సంబంధమైనటువంటి పూజలు లేక ఆ యొక్క పండుగలు వస్తే మేము కూడా వెళ్తాము, వాళ్ళు పిలుస్తారు, ಇದು ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. మన క్రిస్మస్ పండగకు కూడా వాళ్ళందరినీ పిలిచి సాయంత్రం అంతా టానిక్ పోయొచ్చా అన్నాడు. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆದಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾನಿಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಸರ್ರಿಗೆ. టానిక్ ಟಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೆಡ್ಡಿ. అలాంటి వారు లేరా? ಅಂತವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. చాలా మంది ఈ రోజు క్రైస్తవ్యంలో లేరా? ಬಹಳ ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ఎస్, కరెక్ట్ చెప్పారు. ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. Hallelujah. ఇంకా ఎందుకు అంటే చాలా మంది దేవుడి దగ్గరికి రాలేకపోతున్నారంటే, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಜನರು ಯಾಕೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, క్రైస్తవులాగా బతకలేకపోతున్నారు. ಕ್ರೈಸ್ತವರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. చర్చికి కూడా వెళ్ళరండి ఆదివారం రోజుకి చాలా మంది. ಭಾನುವಾರ ಬಂದರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. క్రిస్మస్ పండగ రోజు కూడా చర్చి 10 గంటల కంటే 1 వస్తారు. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ. దేవుడు సంతోషపడతాడా? ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ దేవుడు ఆనందిస్తాడా? ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಆನಂದಿಸ್ತಾನ. ఒక అన్యురాలంటుంది, ಅನ್ಯಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳ, దేవుని ఎరగని ఒక స్త్రీ అంటుంది, ದೇವರು ತಿಳಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ యూదా వంశపు వారి జోలికి వెళ్ళొద్దు. ಯೂದ ವಂಶದವರ ಜೋಲಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ. ఏంటి ఆ వంశంలో ఉన్నదంటే, ಏನು ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ప్రత్యేకత కలిగిన జీవితం, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಳ್ಳಂತ ಜೀವನ ವಿಧಾನ. దేవునికి స్తోత్రం, ದೇವರಿಗೆ హల్లెలూయా. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, హల్లెలూయా. నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు యేసు ప్రభులో చర్చిలోకి వెళ్తున్నా, వస్తున్నా, పెద్ద బైబిల్ పట్టుకొని తిరుగుతున్నా, ఇలాంటి కూటాలకు నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు వచ్చినా, ನೀ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಬಂದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೈಬಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ దాని వల్ల దేవునికి సంతోషం కలగదు. ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. వారి జనులు సకల జనుల విధులకు వేరుగా ఉన్నాయి అన్నట్లుగా, ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ವಿಧಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಅಂತಂದು, నిన్ను చూసిన వారు నీలో యేసయ్యను చూడాలి. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. మాట్లాడుతుంటే నీ మాటలకి యేసయ్య ప్రేమను చూడాలి. ನೀನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರು నీవు ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. నడుస్తుంటే సాక్షాత్తు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నీలో ఉండి నడిపిస్తున్నాడని ప్రజలు గుర్తించాలి. ನೀ ನಡೀಲತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. అటువంటి జీవితం ఈ రోజు మనం ಅಂತ చేయగలుగుతున్నామా? ಜೀವನ ವಿಧಾನ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೇವಾ? చేయగలుగుతున్నామా? జీవిస్తా ఇದ್ದೇವಾ? ప్రత్యేకత అంటే మీ కళ్ళెట్లుగా చూపిస్తాను. చిన్న పిల్లలు ఎవరైనా ఇద్దరు రండి, మగ పిల్లలు. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಬರ್ತೀರಾ? ತಮ್ಮ ಕಳ್ಸೋ ಇಬ್ಬರಿಗೆ, ಏನು ಊಟ టూ మెంబర్స్ ప్లీజ్. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಬರ್ರಿ, ಯಾರ ಸಣ್ಣವರು నానా తీసుకురా. 2 మెంబర్ 2 ಒಂದಿಬ್ಬರು ಬರೇಮ್ಮ, ಬರೇವಾ చూపిస్తాను. టైం ఉంది కదా. పాప వద్దు నాన్న, బాబు బాబు ಗಣಸ ಮಕ್ಕಳು పిల్లలు కావాలి. ಬೇಡ ಕೂಡು. ಗಣಸ 2 మెంబర్స్ చిన్న పిల్లలు. రా నువ్వు అక్కడ, ఇంకా 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 1. ಬರಪ್ಪ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್, ಬರಪ್ಪ. ಜಾಶ್ವಾ, ರಿಚರ್ಡ್. రిచర్డ్ రా. రైట్. ಬಾಬಾ ಎಲಿಶಾ, ರಿಚರ್ಡ್. ఎలీషా, రిచర్డ్. స్తోత్రం. వీళ్ళిద్దరి కోసం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టమను. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ಶೂದಿಶ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದ್ರಪ್ಪ?
ఈయన ఒక దేశానికి రాజు. ಈತನು ಒಬ್ಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು. ఆ దేశానికి ఈయన బానిసకి వెళ్ళినటువంటి ఒక చిన్న అబ్బాయి. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಾನಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು. ఈయన పేరు నెబుకద్నెజర్ రాజు. ಈ ನೆಬೂಕದ್ನೆಜರ್ ರಾಜು ಅರಸನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ఈయన పేరు దానియేల్. ಈತನ ಹೆಸರು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್. ఆ రాజుగారికి ఒక కళ వచ్చింది. ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಬಂದಿದೆ. ఆ కళ భావం చెప్పాలి అన్నాడు. ಈ ರಾಜನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕನಸು ಹೇಳಬೇಕು, ಕನಸಿನ ಅರ್ಥನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದು. ఏమండి కళ చెప్తేనే కదా మనం ఎవరైనా భావం చెప్తాం. ನೋಡ್ರಿ, ಕನಸು ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಬಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. అవునా కదా? ಹೌದಿಲ್ರಿ? ఈ రాజుగారు అంటారు కళ చెప్పాలి, కళ భావం చెప్పాలి. ಅರಸನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕನಸು ಹೇಳಬೇಕು, ಕನಸಿನ ಅರ್ಥನೂ ಹೇಳಬೇಕು. ఒకవేళ చెప్పకపోతే ఆ దేశంలో ఉన్న మనుషులను చంపేస్తానన్నాడు. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಲೆಯಾಗ್ತೆ ಅಂತಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ఆ విషయం దానియేల్ గారికి తెలిసింది. ಆ ವಿಷಯ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. దానియేలు ప్రార్థనాపరుడు. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೀರನು. దానియేలు అభిషక్తుడు. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅಭಿಷಕ್ತನು. దానియేలు దర్శనం కలిగిన వాడు. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ದರ್ಶ ಉಳ್ಳವನು. దానియేలు దేవుడి ఆత్మ కలిగిన వాడు. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳವನು. సో దేవుడి నామములో దానియేలు ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించాడు. ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. మన దేవుడు ఎవరు? ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು? ఎవరు? ಯಾರು? యేసుక్రీస్తు అని నాకు తెలియదా? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ దేవుడు ఎవరు? ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರ್ರೀ? యేసుక్రీస్తు అని నాకు తెలుసు, మరియమ్మ కొడుకని నాకు తెలుసు. ನನಗೆ ಬಿ ಗೊತ್ತು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂಬುದು ಗೊತ್ತು. దేవుడు ఎవరు? ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು? ఇంకా ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ದೇವರು. మన దేవుడు ప్రార్థన చేస్తే మర్మములు ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ఆ సత్యం తెలిసిన వాడు ఈ యొక్క దానియేలు. ఆ సత్యం తెలిసిన వాడు. ಆ ಸತ್ಯವು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ತಿಳಿದವನು. దానియేలు ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించాడు. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. మన దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించేవాడు. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವವರು. ప్రార్థనకి జవాబిచ్చేవాడు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರ ಕೊಡುವವರು. ప్రార్థన చేయటం ఆలస్యమని పక్కన నిలబడేవాడు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. అంత గొప్ప దేవుని కలిగి ఉన్నాము. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. సంతోషం కలగట్ల చప్పట్లు. ಸಂತೋಷ. నేను చెప్తే కొట్టకూడదు. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯಾದ ಕರೆಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊರಿ. మనం లోకంలో ఉన్నప్పుడు సినిమాలు చూసేవాళ్ళం. ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ನೋಡಿದವರು. ఏదైనా ఫైట్ సీన్ కానీ, ఏదైనా కామెడీ కానీ, ఏదైనా పాటలు వస్తే అక్కడ హీరో కొట్టమంటే మనం కొడతామా? ಓಲಿ ಫೈಟ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಆಗಲಿ ಬರ್ಲತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹೀರೋ ಹುಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಡಿತೇವ? మనం కొడతామా? ನಾವು ಯಾರಿಗಾರು ಹೊಡಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, మనమే కొడతాం. ನಾವೇ ಹೊಡ್ಕೋತೀವಿ. అక్షరానుసారమైన దానికి అంతుంటే మన యేసు ప్రభు జీవం కలిగిన దేవుడు. ಅಕ್ಷರಾನುಸಾರವಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಜೀವ ಉಳ್ಳ ದೇವರು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. Thank you Jesus. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ దానియేలు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు. ఈ డానియేలు ప్రార్థನೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ప్రార్థన చేయగానే దానియేలుకు దేవుడు ఆత్మ బలపరిచింది. డానియేలు ప్రార్థನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. కూర్చోడు త్వరగా. నా వాక్యం ఎవరు ఇట్లా వచ్చే వాళ్ళనే చూస్తున్నారు. అమ్మా రండి. ఓకే, స్తోత్రం. రెండు చేతులు ఎత్తి స్తోత్రం చెబుదాం. హల్లెలూయా. జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ముగిస్తాను, మీరు జాగ్రత్తగా ಮುಗಿಸ್ತೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು. దానియేలు ప్రార్థన చేయగానే డానియేలు ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ దానియేలుకు దేవుడు బలపరిచాడు. డానియేలుಗೆ ದೇವರು ಬಯಲ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు దానియేలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? డానియేలు ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಇವ್ರ ಹೆಸರೇನು? రాజు, ಅರಸನು. ఇప్పుడు ఈయనకున్న దర్శనం తీసుకొని వెళ్ళి ఆ భావము ఎవరి దగ్గర చెప్పాలి? ದರ್ಶನ ಭಾವ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು? రాజా నెబుకద్నెజర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి నిలబడ్డాడు. ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. రాజు నెబుకద్నెజర్. ರಾಜನು దానియేలు నెబుకద్నెజర్తో మాట్లాడుతున్నాడు. దానియేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 45వ వచనం. డానియేలు గ్రంథ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45ನೇ ವಚನ. ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, మీరు వినండి జాగ్రత్తగా. ಕೇಳಿಸ್ಕೊರಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶ ಇದು. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅರಸನ ಹತ್ರ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 2వ అధ్యాయం 45. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45ನೇ ವಚನ ಓದಮ್ಮ. 2:45. ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಂಡೆಯು ಕೈಯಿಲ್ಲದೆ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ, ಮಣ್ಣು, ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರಗಳನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಪರಲೋಕ ದೇವರು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕನಸು ನಿಜ, ಅದರ ಅರ್ಥವು ನಂಬತಕ್ಕದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು పూజిಸಿ ఆమేన్. ఒక్క నిమిషం, తెలుగు బైబిల్ ఉందా? తెలుగులో ఓకే, నేను చెప్తా వినండి. నో ప్రాబ్లం. దానియేలు వెళ్ళి రాజు దగ్గర నిలబడ్డాడు. ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್ ಹೋಗಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. దానియేలు రాజుతో మాట్లాడుతున్నాడు. ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. రాజా, నీకు వచ్చిన దర్శనం ఇది. ರಾಜ, ನಿನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ದರ್ಶನ ಇದು. నీకు వచ్చినటువంటి భావం ఇది. ನಿನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಭಾವನೆ ಇದು. రాబోయే సంవత్సరంలో, రాబోయే కాలాలలో నీ దేశంలో జరగబోయే పరిస్థితులు ఇవి. ಬರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ అని దానియేలు రాజుతో చెప్పాడు. ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್ ಅರಸನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದಾನೆ. వెంటనే రాజు విని ಬೇಗವಾಗಿ ಆ ಅರಸನು ಕೇಳ ತಕ್ಷಣ వెంటనే రాజు ఏం చేశాడు తెలుసా? ಬೇಗನೆ ತಕ್ಷಣ ಅರಸನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂತಂದ್ರೆ ಮಂಕೋ ಅಡ್ಡ ಮಂಕೋ క్లాప్స్ కొట్టండి, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ప్రత్యేకత కలిగిన జీవితం అర్థం, ಪ್ರತ್ಯೇಕತ ಕಲಿಗಿರುವಂತ ಜೀವಿತ ವಿಧಾನ. మన దేశమే ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸಂದೇಶ. మన దేశపు రాజు, ಈ ದೇಶದ ರಾಜನು ಅರಸನು ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ್ నవ్వటం కాదు, ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳಂತದಲ್ಲ, క్రైస్తవుని జీవితం. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತವ ಉಳ್ಳಂತ ಜೀವಿತ. దానియేలు చెరగా వెళ్ళినవాడు, ಈ ದಾನಿಯೇಲ್ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಷಕ್ತನು. బానిసగా వెళ్ళినవాడు, ಬಾನಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ఈయన రాజు, ಈತನು ಅರಸನು. దానియేలు కూర్చోమంటే కూర్చోవాలి, ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್ ಕೂಡಂದ್ರು ಕೂಡ್ಬೇಕು, ಅರಸನು లెగమంటే లెగవాలి, ಏಳಂದ್ರೆ ಏಳಬೇಕು. ఈయనకి ఎటువంటి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం లేదు. ಈತನಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. కానీ దేవుని ఆత్మ అభిషేకం, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ, అభిషేకం ఉన్నది. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ. దానియేలు రాజుకు చెప్పాడు భావము, కళ సమస్తం. ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಕನಸು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಕನಸಿನ ಅರ್ಥ ಕೂಡ, ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾನೆ. వెంటనే రాజైన నెబుకద్నెజర్ ವೇಗವಾಗಿ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ್ ಅರಸನು, నేను ఒక దేశానికి, ఒక ప్రపంచానికి రాజునే, ನಾನು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ. నేను కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఎలాగా, ಇವನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು, నేను ఎలాగ సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తా, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ఒక బానిస చిన్న పిల్లవాడు, ಒಂದು ಬಾನಿಸ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, 127 సంవత్సరాలకు రాజుగా ఉన్నటువంటి బబులోను దేశానికి రాజుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, 127 ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ್ ಅರಸನು ఒక చిన్న వ్యక్తి కాళ్ళు పట్టుకున్నాడండి. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ್ರಿ ಅರಸನು. ఇది దేవుణ్ణి చూపించటం, ಇದು ದೇವರು ತಿಳಿಪಡಿಸಿರುವಂತ ప్రత్యేకత కలిగిన జీవితం అంటే ఇది. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಂತಂದ್ರೆ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಡ. ಹೇಳಪ್ಪ పాస్టర్ గారు. అడమ్మ అమ్మగారి పేరు అడమ్మ. ಅಮ್ಮವರು, ఆ అడమ్మ గర్భంలోంచి వచ్చినటువంటి ಅಮ್ಮನವರು ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್ ಅವರು. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ಅಭಿಷಕ್ತರು. దానియేలు ఎలాగైతే రాజు ఎదుట దేవుడి శక్తిని చూపించాడో, ದಾನಿಯೇಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಗೆ ದೇವರು ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾರೋ, ఆ తల్లి గర్భంలో నుంచి, ಆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದಲೇ ఒక అభిషక్తుని ಅಭಿಷಕ್ತರು ಮನೋಹರ್ ದೈವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣಂలో 3 ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಘಾలు దేవుడు ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 4ನೇ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ రోజు ఈయన పరిచర్య ద్వారా, ಇವರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕುರಿತಾಗಿ, ఈయన సేవ ద్వారా, ಇವರ ಸೇವೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜೀವము కలిగిన దేవుడి ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ತಲ್ಲಿ, ಕನ್ನ ತಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಎಂತ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ, ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ, ಹರುಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ, ಪ್ರಜಲಕ್ಕೆ ಅಭಿಷಕ್ತರು, ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಷಕ್ತರು. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. తన పరిచర్య ద్వారా, తన వాక్యం ద్వారా, తన అభిషేకం ద్వారా, తన ద్వారా దేవుడు ಸೂಚಕಾರ್ಯಾలు, ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಾలు, ಹల్లೆಲೂಯಾ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅವರ ಸಭೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. అది దేవుని చూపించడం అంటే ప్రత్యేకత అంటే, ಅದು ದೇವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕತ. దానియేలు అడిగాడు రాజుని నా కాళ్ళు పట్టుకోమని. ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್ ಹೇಳೇನೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊ ಅಂತಂದು. రాజే పట్టుకున్నాడా? ರಾಜೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡನೇ ಇಲ್ಲ. దానియేలు అడిగాడా? ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್ ಹೇಳೇನೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಬಿದ್ದರು ಹೇಳ್ತೆ ಅಂತಂದು.
దేవుడి ఆత్మ కలిగిన మనుషులు ఎదుట ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ శక్తి అయినా లోబడాల్సింది. ದೇವರ ಅಭಿಷಕ್ತ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపరచుదాం. ఆయన పరిచర్య ద్వారా, ఆయన కుటుంబం ద్వారా, దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చిన అభిషేకం ద్వారా, దర్శనం ద్వారా వేవేల ప్రజలకు అబ్రహాం వలె ఒక తండ్రిగా కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించి ఈరోజు ఈ ప్రాంతానికి కూడా ఆ తల్లి కడుపులో పుట్టినటువంటి ఈ దైవదాసుని తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంతానికి కూడా ఆశీర్వాదకరంగా దాసుడి కుటుంబాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు. ಆಮೆನ್. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಷೇಕರು ಸೇವೆ ಮೂಲಕ, ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಕ, ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ మధ్యాహ్నం నేను చెప్పదలుచుకున్న మాట, ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ఎంతకాలం బ్రతికామనేది కాదు, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಬದುಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. బ్రతికిన కొన్ని దినాలైనా, ಬದುಕಿರುವಂತ ಕೆಲವೇ ದಿವಸ ಆಗಲಿ, మన మూలముగా మన దేవుడు మహిమపరచబడాలి. ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು. మన దేవుడి నామము ఘనపరచబడాలి. ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸಬೇಕು. మా అమ్మగారి పేరు షేక్ బీబీ జాన్, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರು ಶೇಖ್ ಬಿಬಿ ಜಾನ್, మా నాన్నగారి పేరు షేక్ ఖాన్ సాహిబ్, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರು ಶೇಖ್ ಖಾನ್ ಸಾಬ್, నా పేరు షేక్ నాజర్ వలి, ಶೇಖ್ ನಾಜರ್ ವಲಿ ಸಾರ್, మా తమ్ముడి పేరు షేక్ మహమ్మద్ రసూల్, ಶೇಖ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಸುಲ್, మా చెల్లి పేరు షేక్ నజీరా పర్వీన్, ಶೇಖ್ ನಜ್ರೆ ಪರ್ವಿ. మేము షేకుల వంశమునకు చెందినవారు. ಶೇಖ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಕುಟುಂಬದಸ್ಥರು ಇವರು. యేసు ప్రభు ఎలాగుంటాడో తెలియదు. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 96వ సంవత్సరం వరకు 96ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ నేను నచ్చినట్లుగా జీవించా, ನಾನು ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು నేను ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆ. నచ్చినట్లుగా నడిచా, ನಾನು ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಡೆದಿದ್ದೇನೆ. భయంకరమైనటువంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయా. ಭಯಂಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ఎలాగ వెళ్ళిపోయానంటే చేతబడి చేశారు నాకు. ನಾನು చేతబడి ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾನುಮತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. తిరగని దర్గా లేదు, మసీదు లేదు, గుడి లేదు. ಓಡಾಡಿರುವಂತ ದರ್ಗಾ ಇಲ್ಲ, ಮಸೀದ್ ಇಲ್ಲ, ಗುಡಿಗಳಿಲ್ಲ. యేసు ప్రభు దగ్గరికి రాలే. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ. యేసు ప్రభు నాకు కాదు దేవుడు, అమెరికా దేవుడు అనుకున్నా. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ದೇವರಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. యేసు ప్రభు నాకు కాదు దేవుడు, అది అంటరాని దేవుడు అనుకున్నా. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ, ಅದು ಇತರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. హాస్పిటల్లో చావటానికి సిద్ధంగా ఉన్న టైం అది. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ, ఆ టైంలో, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ఒక తల్లి ప్రార్థన ద్వారా, ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ఒక బ్రదర్ ప్రార్థన ద్వారా, ಒಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ఆ రాత్రే ఒక అద్భుతమైనటువంటి దర్శనం కలిగింది. ಆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದು. ఆ రాత్రే ఒక గొప్ప దర్శనంలో యేసు ప్రభు నాతో మాట్లాడారు. ಆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. గట్టిగా గట్టిగా హల్లెలూయా. మరణానికి సిద్ధంగా ఉన్న నా జీవితం, ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ನನ್ನ ಜೀವನ, చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న నా జీవితం, ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ನನ್ನ ಜೀವಿತ, ఇంటర్మీడియట్ లో కంపార్ట్మెంట్ లో పాస్ అయ్యి డిగ్రీలు ఫస్ట్ ఇయర్ లో 6 సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అయిన నా జీవితం, PUC ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ನನ್ನ ಜೀವಿತ, సమస్తం అందరూ విడిచిపెట్టారు. ಸಮಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. బంధువులు విడిచిపెట్టారు, ನೆಂಟರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, లోకం విడిచిపెట్టింది, ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, నానే వాళ్ళు విడిచిపెట్టారు, ನಾ ಅನ್ನುವಂತರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ప్రపంచంలో అందరూ విడిచిపెట్టారు. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. నేను వద్దు వద్దు అనుకున్న నా యేసు ನಾನು ప్రభువును ಬೇಡ ಬೇಡ విడిచిపెట్టలేదు. ಬೇಡ ಅಂತ ಇರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. దేవునికి స్తోత్రం, ದೇವರಿಗೆ హల్లెలూయా. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 96వ సంవత్సరం నవంబర్ 17వ తారీఖున సాయంకాలం 4 గంటలకి 96ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ డైరెక్ట్ గా యేసు సిలువలో కార్చిన రక్తాన్ని, ఆ సిలువ దర్శనం నాకు చూపించాడు. ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ನಾನು ದರ್ಶನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ఆ సిలువ రక్తపు ప్రభావం నా గుండెల్లో పడగానే నాలో ఉన్న చేతబడి శక్తుల ప్రభావం వెళ్ళిపోయింది. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲಾಗಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ರಕ್ತದ ಹನಿ ನನ್ನನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಭಾನುಮತಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿ ಹೋಗಿದೆ. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ಎಲ್ಲ ಭಾನುಮತಿ ಶಕ್ತಿಗಳು mighty presence. Hallelujah. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. Fire in the name of Jesus. ಎಲ್ಲ ಭಾನುಮತಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಭಾನುಮತಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. ಈಗಲೇ ಯೇಸು ರಕ್ತ, ಯೇಸು ರಕ್ತ, ಯೇಸು ರಕ್ತ, ಫ್ರೀ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ.
Thank you, Jesus, Spirit of God. మనుషులెవరు మార్చలేదండి. ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. అందరూ విడిచిపెట్టారు. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. మనం బాగుంటే మన దగ్గరికి అందరూ వస్తారు. ನಾವು ಚಲೋ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. నాకు కాదు యేసు ప్రభు దేవుడు. ನನಗೂ ನನ್ನ ದೇವರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ఇలాగే భయంకరమైన ప్రతికూలత. ಹೀಗೆ ನಾನು ಭಯಂಕರವಾದ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ఎవరో నా రక్తం తాగునట్లుగా ఉండేది. ಯಾರೋ ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಲತ್ತಿನಪ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. స్కెల్టిల్ లాగా ఇలాగ బక్కగైపోయాను. ತೆಳ್ಳಗ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು. లోకమంతా విడిచిపెట్టిన. ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿಡಿಚಿಬಿಡಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Mighty presence of God. Jesus. ఆయన ప్రేమ గురించి ఎంత చెప్పాలన్నా నాకు తనివి తీరదు. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. టీ కప్పులు కడిగిన బ్రతుకు, ಚಾಯ್ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿರುವಂತ ప్లాట్ఫామ్ మీద పడుకున్న బ్రతుకు, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬದುಕು. యేసు ప్రభువును నమ్ముకున్న తర్వాత, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ ಅನಂತರ ఎంఎస్సి బిడి లెక్చరర్ కమ్ టీచర్ గా దేవుడు ಎಂಎಸ್ಸಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ವಿಂటున్న నీవు, ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, నీ దేవుడి శక్తి ఎప్పుడైనా నువ్వు గుర్తించావా? ನಿನ್ನ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನೀ ಗುರುತಿಸಿದೆ నీ ಯಾವಾಗ? దేవుడి ప్రేమను ఎప్పుడైనా గుర్తించావా? ನಿನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಗುರುತಿಸಿದ್ಯಾ? నిన్ను ప్రేమిస్తున్న దేవుడి ప్రేమను ఎప్పుడైనా ನಿನ್ನನ್ನು గమనించావా? ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಯಾ? అంతటి ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ప్రపంచంలో ఉండడు. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. దేవుడు ప్రపంచంలో ఉండడు. ಆದರಿಸುವಂತ ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ఆ కృప కలిగిన దేవుడు ఈ మధ్యాహ్నం నీతో మాట్లాడు. ಆ ಕೃಪೆ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ నా ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. మటుకుతా బ్రతుకుటైతే క్రీస్తు, చావైతే లాభం అన్నాడు ఆయన. ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬ್ರತಿಕಿದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತು, ಸತ್ತರು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ప్రపంచంలో చావు లాభమని మనోహర్ పాస్టర్ గారు ఎవరైనా అంటారా? ಯಾರ ಅಂತೀರ? ಸಾವು ನನಗೆ ಲಾಭ ಅಂತಂತ ಯಾರ ಅಂತಾರ್ರಿ? అనగలుగుతారా? ಸಾವು ನನಗೆ ಲಾಭ ಅಂತಂತ ಅನ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾರಾದನ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ? చావు లాభమని ఎవరైనా అనగలుగుతారా? ಸಾವು ನನಗೆ ಲಾಭ ಅಂತಂತ ಯಾರ ಅಂತೀರಿ? ఒక్కొక్కరు అడగండి, ఒక్కొక్కరు ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾರ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ. ಸಾವು ನನಗೆ ಲಾಭ ಅಂತ చావు లాభమని ప్రపంచంలో ఎవరైనా అనగలుగుతారా? ಯಾರ ಅಂತೀರಿ? ಸತ್ತರು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಂದಿ ఒకే ఒక్కడు అనగలుగుతాడు. ಒಬ್ಬರೇ ಅಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ఆ ఒక్కడే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. ಆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಲ್ಲ, ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೊಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಾರಣ చావును జయించినవాడు. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರಣವನ್ನು ಪಾರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ದೇವರು, మరణాన్ని జయించినవాడు, ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿರುವಂತ ದೇವರು, పునరుత్థానపు శక్తి కలిగినవాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ದೇವರು. శక్తులు దయ్యాలు రావాలా? ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. స్తోత్రం. ಸ್ತೋತ್ರ. ఈ మధ్యాహ్నం ఒక ప్రశ్న వేసుకుని, ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೋ. ప్రపంచంలో మరణం అంటే అందరికీ భయం. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಯ. మరణం అంటే ప్రపంచంలో అందరికీ భయం. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಯ. అవునా కాదా చెప్పాలి? ಹೌದಾ ಇಲ್ರಿ? మరణం అంటే అందరికీ భయం. ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ವಾ? మరణానికి భయం పుట్టించిన హల్లెలూయా. కారణం, ಕಾರಣ, మరణమును జయించిన ఏకైక పునరుత్థానపు శక్తి కలిగిన దేవుడు నేను ఆరాధిస్తున్న ఈసా మసీ. ఆయన పేరే నజరేయుడైన యేసయ్య. ಆಮೆನ್. ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿರುವಂತ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರೇ. ಆತನ ಹೆಸರೇ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು. మరణము లాభం. కారణం, ఆయన ఎలాగైతే చనిపోయి తిరిగి లేచాడో, ಆತನು ಹೇಗೆ ಸತ್ತು ಹೂಡಲ್ಪಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೋ,
నిన్ను నన్ను కూడా ఆయన లేపబోవటానికి రాబోతున్నాడు. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇಗನೆ. ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఇంకా యేసు ప్రభు నమ్ముకోకుండా, ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಇನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ఈ మధ్యాహ్నం ఇంకా యేసయ్య దగ్గరికి రాకుండా, ಇನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲೋ, ఈ మధ్యాహ్నం ఇంకా యేసు ప్రభు అంటే ఏదో అక్షరానుసారంగా ఆరాధిస్తున్నావేమో, ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ. నాజరవలిని లాజరస్గా మార్చిన దేవుడు, ನಾಜರವಲಿಗೆ ಲಾಜರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ದೇವರು ఈ నిర్ణా పట్టణంలో గ్రామంలో ఈ మధ్యాహ్నం నీతోనే ಈ ನಿರ್ಣ మాట్లాడుతున్నాడు. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. నిజమైనటువంటి యేసయ్య రక్తం చేత నువ్వు కడగబడాలి. ನಿಜವಾಗಿ ನೀನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀನು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. యేసు దేవుడని నువ్వు హృదయంలో ఒప్పుకోవాలి. ಯೇಸು ದೇವರಂತ ನೀನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ఆ కృప కలిగిన దేవుడి యొక్క నామములో ಆ ಕೃಪೆ ಉಳ್ಳ ದೇವರ ನಾಮವೇ నువ్వు బాప్తిసం పొందాలి. ನೀನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. అదే నిజమైనటువంటి ಅದೇ యేసయ్య. ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತವರು. దేవునికి స్తోత్రం. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. అలాంటి నన్ను ఈ రోజు ఎంఎస్సి బీఈడిగా చేసి లెక్చరర్ కమ్ టీచర్ గా చేసి ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ బైబిల్ పట్టుకోవడానికి కూడా అర్హత నాకు లేదు. ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳ ಕೂಡ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. అలాంటి నన్ను ఆయన ఒక సేవకుడిగా చేశాడు. ಅಂತದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇವಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. నేను 2 నిమిషాల్లో ముగించబోతున్నాను. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ఒకే ఒక మాట. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. దానియేలు తనలో ఉన్న శక్తి ద్వారా దానియేలు రాజుకి దేవునిని చూపించినట్లుగా, ಡ್ಯಾನಿಯಲು ಇರುವಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೆಬೂಕದ್ನೆಜರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತ దైవజనుడు ಶಕ್ತಿ, మనోహర్ పాస్టర్ గారి పరిచర్య ద్వారా దేవుడు తన శక్తిని చూపించినట్లుగా, ಹಾಗೆ ದೈವಜನರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ నీవు బ్రతికి ఉన్న దినాలలో ఈ దినాలలో ನೀ ಬ್ರತಿಕಿ ಈ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ నీ ద్వారా దేవుడు ప్రజలకు కనబడాలి. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಬೇಕು, కనబడుతుందా? ಕಾಣಿಸಬೇಕತ್ವಾ. ఒక దేశానికి రాజు, ఒక ప్రపంచానికి రాజు, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅರಸನು ಡ್ಯಾನಿಯಲಿಗೆ కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. దానియేలు నీ దేవుడే, ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ನಿನ್ನ ದೇವರೇ, రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అని సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. ರಾಜರಿಗೆ ರಾಜ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭು ಅಂತಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ఈ రోజు నువ్వు ఉంటున్నటువంటి ఉద్యోగ స్థలంలో, ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, నీ యొక్క కాలేజీలో, స్కూల్లో, ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ, బిజినెస్ లో ఎక్కడ ఉన్నా ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿ, నీలో నుంచి యేసయ్యను చూడాలి. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. నెబుకద్నెజర్ లాగా లోకమంతా యేసయ్యను స్తుతించాలి. ನೆಬೂಕದ್ನೆಜರ್ ಅಪ್ಲೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನನ್ನು ಯೇಸು ನೋಡಿ ನಿಜమైన ನಿಜವಾದ దేవుడని, ದೇವರು ಅಂತಂದು, యేసు నిజమైన దేవుడని గుర్తెరగాలి. ಯೇಸು ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಅಂತಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ. అప్పుడే మన జీవం గల దేవునికి మన ద్వారా సంతోషం. ಆವಾಗೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷ. ఒక ఉపమానం చెప్పి నేను ಒಂದು ముగించేస్తాను. ಉಪಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. న్యూజిలాండ్ అనే ఒక దేశంలో ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ అన్ని మత సంబంధమైన గ్రంథాలు ಎಲ್ಲ ಮತ ಗ್ರಂಥ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಗ್ರಂಥಗಳು పైన పెట్టారు, ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. బైబిల్ గ్రంథం కింద పెట్టారు. ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥವು ತೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ఒక నాస్తికుడు, దేవుడు అంటే లేడు అనే ఒక నాస్తికుడు, ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕನು, ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕನು నాలాంటి సేవకుని పట్టుకొని ఒక మాట అడిగాడు. ಆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದಾನೆ. ఇదిగో మీ బైబిల్ గ్రంథాన్ని కింద పెట్టాను చూసారా అని హేళన చేశాడు. ನೋಡು, ನೀನು ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥ ತೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೋಡು ಅಂತಂದು ದೈವ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ఆ సేవకుడు ఏమన్నాడో తెలుసా? ಆ ಸೇವಕ ಏನನ್ನ ಗೊತ್ತಂದನ, పైన గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి పాప భారాన్ని, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾಪ ಭಾರಗಳನ್ನು కింద ఉన్నటువంటి నా యేసయ్య మోస్తున్నాడు. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. గట్టిగా క్లాప్స్. ఆమేన్, హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఎమ్మటే ఆ బైబిల్ తీసి మధ్యలో పెట్టాడు. ಆ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు చెప్పన్నాడు, ಈಗ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో వేలాడింది యేసయ్యే, అందుకే మధ్యలో ಆಕಾಶಕ್ಕೆ పెట్టావు. ಭೂಮಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರಾಡಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. కోపం వచ్చి బైబిల్ పైన పెట్టాడు. ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ ಕೋಪ ಬಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಸತ್ಯವೇದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు చెప్పన్నాడు, ಈಗ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. కింద ఉన్న అన్ని నామముల కంటే పై నామము యేసు అని నామం. ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಾಮ ಅದು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮ. గట్టిగా క్లాప్స్, గట్టిగా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಗ್ಲೋರಿ. రబా షక రబా తురా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా పరిశుద్ధత కలిగిన దేవుడు. ಆತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧವುಳ್ಳ ದೇವರು. ఆయన నామం పరిశుద్ధమైనది. ಆತನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ప్రపంచంలో తండ్రి లేకుండా పుట్టిన ఏకైక సుచరిత్ర కలిగిన దేవుడు. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲೇಸ್ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು. ఆయన అంతటి పరిశుద్ధత కలిగిన పరమ పవిత్రుడైనటువంటి దేవుడు భూ ప్రపంచంలో రాడు, రాబోడు, రాలేడు. ಆಮೆನ್. ಹುಟ್ಟಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಬರುವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವುಳ್ಳ ದೇವರು. అంత పరిశుద్ధమైన దేవుని ఆరాధించడానికి ఈ మధ్యాహ్నం మనం వచ్చాం. ಅಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವುಳ್ಳ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. చూడండి ఆ తల్లి, ಆ ತಾಯಿ, ఆ తల్లి చూస్తుంటే చూడండి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క మహిమ, ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ದೇವರ ఆ ಮಹಿಮೆ. తల్లి కడుపులో ఉన్నతమైన కృప కలిగిన ఒక ಆ దైవజనుని ತಾಯಿ దేవుడు ఇచ్చాడు. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ఆ దైవజనుని ద్వారా ఈ రోజు ప్రపంచంలో లోకంలో ఉన్నటువంటి చీకట్లున్న ప్రజలకు వెలుగుకరముగా తన దాసుని దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు. ದೈವಜನರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೈವಜನರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ఒకప్పుడు మా అమ్మగారు షేక్ బీబీజాన్, ಶೇಖ್ ಬಿಬಿಜಾನ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು నన్నేమని తెలుసా, ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿ నా ಅಂದ కడుపులో ಗೊತ್ತದ, చెడ పుట్టావంది. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಿ ಅಂತಂದಿ. నీ ఆంటీ ఇటువంటి కొడుకు పుట్టకపోతే బాగుండు చావంది. ಇಂಥ ಮಗ ಹುಟ್ಟಲೋದ್ರೆ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಸತ್ತೋಗಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ ನಮ್ಮ ఆ ತಾಯಿ. తల్లే చనిపోతున్నప్పుడు ఏమందో తెలుసా, ಆ ತಾಯಿಯೇ ನಾ ಸಾಯ್ಲತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದಾಳ ಗೊತ್ತಾ, నిన్ను బట్టి యేసయ్యను తెలుసుకున్నానంది. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಅದೇ ತಾಯಿ. అదిదా సాక్ష్యం. ಅದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ. నిన్ను బట్టి మా నాన్న అన్నాడు యేసు ప్రభువును తెలుసుకున్నానన్నాడు. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕನೇ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇವರ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. బీబీజాన్ కృపామణిగా మార్చబడింది. ಶೇಖ್ ಬಿಬಿಜಾನ್ ಕೃಪಾಮಣಿಯಾಗಿ షేక్ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾದಳು. ఖాన్ సాహిబ్ షాలేం రాజుగా ಶೇಖ್ మార్చబడ్డాడు. ಖಾನ್ಜಾನ್ ಶಾಲೆಂ ರಾಜಾಗಿ షేక్ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ. నాజరవలి లాజరస్గా ಶೇಖ್ మార్చబడ్డాడు. ನಾಜರವಲಿ ಲಾಜರಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದನು. దేవునికి స్తోత్రం. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. చీకటిలో ఉన్న మా బ్రతుకులని, ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಬ್ರತಕಗಳನ್ನು, మత సంబంధమైన కట్ల చేత కట్టబడిన మా బ్రతుకులని, ಮತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು, పాపములో శాపములో కట్టబడిన మా జీవితాలని, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು, ఆ మహోన్నతుడైన కృప కలిగిన సమస్త కార్యాలు చేయటకు ఆ శక్తి కలిగిన దేవుడు, ಆ ಮಹೋನ್ನತನು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು మా జీవితంలో మా కుటుంబంలో కృపను కురిపించాడు. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಸುರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. టీ కప్పులు కడుక్కొని ప్లాట్ఫామ్ మీద పడుకున్న నన్ను ఎంఎస్సి బీడీ చేశాడండి. ಚಾಯ್ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತ ನನ್ನನ್ನು, ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನನ್ನನ್ನು MSc BD ಆಗಿ ಸೇವಕನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. లెక్చరర్ గా పక్కన పెట్టండి, ಲೆಕ್ಚರ್ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರಿ. గొప్ప దైవజనుల మధ్యలో ఒక యోగ్యత లేని నన్ను నిలబెట్టి వాడుకుంటున్నాడు. ಒಳ್ಳೆ ಸೇವಕರು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು, ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ చేతులు జోడించి దండం పెట్టి చెప్తున్నాను, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಾನು ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸುವುದು ಒಂದೇ. రెండు మరణాలు ఉన్నాయి. ಎರಡು ಮರಣಗಳಿದೆ. ఒకటి శరీరానుసారమైన మరణం, ಒಂದು ಶರೀರಾನುಸಾರವಾದ ಮರಣ, రెండు ఆత్మానుసారమైన మరణం, ಎರಡು ಆತ್ಮಾನುಸಾರವಾದ ಮರಣ. రెండు పుట్టుకలు ఉన్నాయి. ಎರಡು ಹುಟ್ಟುಕ ಇದೆ, రెండు పుట్టుకలు, ಎರಡು ಜನನಗಳಿದೆ, రెండు జననాలు ఉన్నాయి. ಎರಡು ಜನಗಳಿದೆ. ఒకటి శరీరానుసారమైనటువంటి జననం, ಒಂದು ಶರೀರಾನುಸಾರವಾದ ಜನನ, రెండు ఆత్మానుసారమైన జననం. ಎರಡನೇದು ಆತ್ಮಾನುಸಾರವಾದ ಜನನ. ఆత్మానుసారమైన జననం లేకుండా, ಆತ್ಮಾನುಸಾರವಾದ ಜನನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ఆత్మ సంబంధమైన లోకానికి వెళ్ళలేవు. ಆತ್ಮಾನುಸಾರವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. అక్షరానుసారముగా అమ్మ చనిపోయినట్లుగా మనం కూడా చనిపోతాం. ಅಕ್ಷರಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಾಯಿಯವರು ಹೇಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ అమ్మ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ఫోటో పెట్టినట్లుగా మన ఫోటో, నీ ఫోటో, నా ఫోటో పెడతారు. ತಾಯಿಯವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿನಪ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಬಿ ಒಂದಿನ ಜೊಗೆಕ್ತಾರ. అందరు చెప్పుకోండి, నీ ఫోటో పెడతారు, నా ఫోటో పెడతారు అని చెప్పుకోండి. మీ ఫోటో ಹೇಳ್ರಿ. చెప్పుకోండి, మీ ఫోటో ಹೇಳ್ರಿ, పెడతారు గారు, నా ఫోటో ಒಂದಿನ పెడతారు. ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ అందరు ನಿಮ್ಮ చేతులు పెట్టి ಫೋಟೋಗಳು ಹಿಂಗೆ చెప్పుకోండి. ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. చెప్పుకోండి అంటుంటే ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದಿನ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ನೋಡು. వన్ డే, ఒక రోజు మనందరికి వస్తుంది. हमारा भी एक दिन ऐसा కానీ रहेगा, देखो फोटो. ఆత్మ సంబంధమైన మరణం లేకుండా, ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮರಣವಿಲ್ಲದಪ್ಲೆ, ఆత్మ సంబంధమైన మరణం లేకుండా, ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮರಣವಿಲ್ಲದಪ್ಲೆ పర సంబంధమైన పరలోకానికి తల్లిని దేవుడు తీసుకెళ్ళాడు. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. విశ్రాంతిలో హ్యాపీగా తల్లి పడుకోను, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ತಾಯಿಯವರು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ఆదరణ కూడికలకు ఎన్నో సార్లు వస్తున్నావు. ಇಂಥ ಆದರಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೀನು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ఆ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆ మరణం నుంచి తప్పించబడ్డావా? ಆ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮರಣದಿಂದ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? ఆత్మ రక్షణ యేసయ్య రక్తం చేత బాప్తిస్మములోకి వచ్చావా? ಆ ರಕ್ತದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದಿಯಾ? చనిపోయినప్పుడు తెగ ఏడుస్తారు, ಸತ್ ಹೋಗಿನಾಗ ದುಡ್ನೇದ್ ಹೇಳ್ತಾರ. బతికినప్పుడు వచ్చి ఒక సాయి నీళ్ళు కూడా పోయారు. ಬದುಕಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. చచ్చిపోతే యమ ఏడుస్తారు, అమ్మా. ಸತ್ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ. అసలు క్రైస్తవుడు చనిపోతే ఏదో బాధ ఉండొచ్చేమో కానీ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ నిజమైన క్రైస్తవుడు ఆత్మలో ఆమేన్, రక్షణ ఆమేన్, క్రైస్తవుడు అది అతనికి ఎంతో శుభదినమని. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಸತ್ತರು ಅಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. మా నాన్నగారు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యారు. ಇವರ లాస్ట్ మూమెంట్ లో ಇವರ ತಂದೆಯವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ 10 రోజులు అవుతుంది. 10 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. డాక్టర్లు ఇక కష్టం అది అంటే మా నాన్నగారు ఏమన్నారు తెలుసా? ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಷ್ಟರಿ ಬದುಕ್ಲಕ್ಕಂತಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ప్రార్థన చేసి అప్పగించమన్నారు దేవుడు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸು ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ఇప్పుడు ఎవరు నా మాట అంటారా? ಈಗ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ? 90 సంవత్సరాల ముసలామేనా అంబులెన్స్ 108 90 హాస్పిటల్ 90 ವಯಸ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ఏం చేయాలి? ಬದುಕಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? దేవుని సేవ చేయవు, ప్రార్థన చేయవు, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ, ನೀನು ಯಾವ- ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅಸಲು ಬದುಕಿದ್ ನೀವಲ್ಲ- ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ನೀನು? నీ వల్ల భూమికే నష్టం తప్ప ನಿನ್ನ దేవుడికి- ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ವಜ್ಜೆ ಆಗಿದ್ ನೀನು. ఎన్ని క్రిస్మస్లు, ఎన్ని సెమీ క్రిస్మస్లు, ఎన్ని గుడ్ ఫ్రైడేలు, ఎన్ని ఈస్టర్లు, ఈ 40 రోజులే ప్రార్థన. పాసిల్లెను సిలువలో తాత అయిపోయింది. ಈ 40 ದಿನನೇ ಭಕ್ತಿ. ఏప్రిల్ 6వ తారీఖు నుంచి ಏಪ್ರಿಲ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಆಯ್ಪಾಯ್ತು. ఇక ఆ దేవుడు ముగిತ್ತು. దేవుడు అనుకుంటాడు ఏం ದೇವ್ರ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಏನ್ ಭಕ್ತಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ ಭಕ್ತಿಗಳು ఈ ಅಂತ. 40 రోజులు ప్రార్థన 40 ದಿನ ప్రార్థన. ದಿನ ಜಪ, ದಿನ ಬೈಬಲ್ ಓದೋದು. 40 రోజులు కాదు, భూమి మీద బతికున్నంత వరకు నీకు శ్రమ కలుగును. 40 ದಿನನೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ, లోకంలో మీకు శ్రమ అన్నాడు. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮಗೆ ಶ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. నిజముగా ఆత్మ సంబంధముగా బ్రతుకుతున్న ప్రతి యూదుడికి, ఇశ్రాయేలుడికి శ్రమే రాజు. ಆತ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬದುಕಲತ್ತಿರುವಂತ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಂತ ದಿನಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರಮನೆ ಅಂತ యేసు ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ప్రభు లేకుండా, సేవ లేకుండా, సంఘం లేకుండా, రక్షణ లేకుండా, మందిరం లేకుండా వాడికి ఏముండదు, హాయిగా ఉంటాడు. ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಪ್ಲೆ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲದಪ್ಲೆ, ಜಪ ಇಲ್ಲದಪ್ಲೆ, ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲದಪ್ಲೆ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಲ್ದವ್ರು ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಆರಾಮ್ ಸರಿ ಇರ್ತಾನೆ. చచ్చిపోయిన విత్ ఇన్ సెకండ్ లో ఆ రోజు ఉంటది నిజమైన క్రిస్మస్. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ, ಸತ್ತೋಗಿನ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ఆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ. రోజు ఉంటది ఈస్టర్. ಆ ಗೊತ್ತು ಇರ್ತದ ಈಸ್ಟರ್. వెళ్ళిపోయింది చీకటిలోకి, నరకానికి వెళ్ళిపోయింది ఆత్మ. అప్పుడు కేకలు పెట్టిన ప్రయోజనం ఉంటుందా? ಕತ್ತಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆತ್ಮ. ಅವಾಗ ಗೋಳಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? మొన్న ఒకరి విజిటింగ్ వెళ్ళా, ఒకరింటికి విజిటింగ్ వెళ్ళా. ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. 76 సంవత్సరాల ముసలాయన, 76 ವಯಸ್ಸು ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನು. పేరు యాకోబు. ಹೆಸರಿಲ್ದರು ಯಾಕೋಬ್. పేరు యాకోబు. ಹೆಸರಿಲ್ದರು ಯಾಕೋಬ್. బాప్తిజం తీసుకున్నావా? ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు అప్పుడే ఎందుకు 76 ఏళ్ళకి అప్పుడే ఎందుకు అంటే రిజర్వేషన్ చేశాడు దేవుడు. 76 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಯಾಕ್ರಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡೇನಾ? 76 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಯಾಕಲ್ಲತಾನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಏನೋ ತಗೊಂಬರಲ್ಲತಾನ, ಏನೋ ಟೈಮ್ ಅದಲ್ಲತಾನ. పక్కనే కూర్చొని బీడి కొడతా ఉన్నాడు. ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಂತಿ ಬೀಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ఒకే ఒక ఉమ్మాన చెప్పి నేను ముగిస్తున్నాను. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ఒక ముసలాయన చనిపోయే సమయం దగ్గర పడింది. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮುದುಕನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. హాస్పిటల్లో అందరూ ఉన్నారు. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. మనవడు కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాడు. ಆ ಮೊಮ್ಮಗನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ರ తాత తాత ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? ತಾತ ತಾತ ಯಾಕೆ ನೀ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ఏమి లేదురా అన్నాడు. ಏನಿಲ್ಲ. హాస్పిటల్ బిల్లు గురించి బాధపడద్దు, మా డాడీ కడతాడంటున్నాడు. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀ ಅಳಬೇಡ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಡ್ತಾನಂತಂದು ಮೊಮ್ಮಗ. హాస్పిటల్ బిల్లు గురించి కాదురా బాబా అని మరలా ఏడుస్తున్నాడు. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾ ಅಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತ తర్వాత అంటున్నాడు, మనವడు మనవడు ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, 82 సంవత్సరాలు వచ్చాయి నాకు. 82 ವಯಸ್ಸಿದೆ ನನಗೆ. పిల్లల్ని ఇచ్చాడు దేవుడు. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. పిల్లల్ని ఇచ్చాడు దేవుడు. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. 4-5 తరాలు చూశాను. 4-5 ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ఆస్తులు అంతస్తులు ఇచ్చాడు. ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. అన్ని అడిగిందన్నీ ఇచ్చాడు. ಈ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ఇప్పుడు చచ్చిపోతే వెళ్తాను అనుకో దేవుడి దగ్గరికి. ಈಗ ನಾ ಸತ್ತೋದನ್ಕೋ ದೇವ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ బేటా ಹೋಯ್ತೇನೆ. నీకు అన్ని ఇచ్చాను నానా, ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಗ. నా కోసం ఏం చేశావా అని ನನ್ನ అడిగితే ಕುರಿತಾಗಿ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ದನ ಅಂದ್ರೆ, తలకాయ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలరా అని ఏడుస్తున్నాడంట. ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಲಿ ಒಲೆಗ. ఇప్పుడు చెప్పండి, ಹೇಳ್ರಿ, పిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు కావాలి, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, పెళ్ళైన పిల్లలకు మళ్ళీ పిల్లలు కావాలి, ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ఉద్యోగం రాగానే బండి కొనుక్కోవాలి, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಗಾಡಿ ಖರೀದಿ బండి ಮಾಡಬೇಕು, కొనుక్కోగానే రోడ్డు మీద తిరగాలి, ಗಾಡಿ ತಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು, రోడ్డు మీద తిరిగినప్పుడు మళ్ళీ మోకాలు చిప్పలు పగిలితే మళ్ళీ దేవుడు కావాలి, ಮತ್ತೆ ಮೊಳಕಲ್ಗೆ ಹತ್ತದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ದೇವ್ರು ಬೇಕು. అన్ని దేవుడి దగ్గర కావాలి కావాలి కావాలని అడుగుతున్నాము. ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ. దేవా నీ కోసం నేను ఏ విధంగా చెయ్యాలని ఏనాడైనా అడిగా. ದೇವ್ರೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಯಾವಾಗಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಿ?
అన్ని అడుగుడే, ಎಲ್ಲ ಕೇಳದೆ. అసలు నేను నీ కోసం ఏం చేయాలని నేను అడిగా. ಅಸಲು ಯಾವಾಗಾರ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದು? దేవుడి మనసులో ఉన్న భారాన్ని, ప్రేమను అర్థం చేసుకున్నా. ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಾರ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ನೀನು? అది అర్థం చేసుకోకుండా ఎన్ని రోజులు మనం బ్రతికినా, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಬದುಕಿದ್ರು మనకు సంతోషం ఉంటుందా? ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇರ್ತದ? ఆ ముసలాయన అంటున్నాడు, అన్ని నాకు దేవుడు ఇచ్చాడు. ಆ ಮುದುಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ 82 ವಯಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಮುದುಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ. నా కోసం ఏం చేసావని అడిగితే, ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ, రేపు అమ్మను దేవుడు అడుగుతాడు. ನಾಳಿನ ದಿವಸ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. నా కోసం ఏం చేసావు అడిగాను. ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿ ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, అపోస్తలుగా అన్నానంట. ಈಗ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ನಾನು ಹಡದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. సేవకుడిగా అన్నానంట. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 4 సంఘాలు ఇచ్చానంట. 4 ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. మరి నీ గురించి ఏం చెప్తది? ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ చెప్పు. ಹೇಳ್ರಿ. ఐటీబీటీ కోర్సులు ఎక్కువ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య. ಐಟಿಬಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ఐటీబీటీ కోర్స్ అంటే తెలుసా? ಐಟಿಬಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ఐటీబీటీ కోర్స్ అంటే తెలుసా? ಐಟಿಬಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ఇంట్లో తింటాం, బయట తిరగటం. ಮನೆಗೆ ಉಣಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕು ರವಾರಗಳಪ್ಲೆ. ఆ కోర్సులు ఎక్కువైపోయినాయి అందరికి. ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಉಣಬೇಕು, ಅಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು. ನೀವು ಎಂದಿದ್ದಿ? చిట్ట చివరి మాట చెప్పి ప్రార్థన చేద్దాం. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. మనం ఎంతకాలం భూమి మీద బతికామనేది ముఖ్యం కాదు. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. కొన్ని రోజులు మనం ఉన్న, ಕೆಲವು ದಿವಸ ನಾವು దేవుడు రాకడ బహు సమీపంగా ఉంది. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ఈ మధ్యాహ్నం సమీప ఇంకా యేసయ్యని నీ గుండెల్లో చేర్చుకోకపోతే, ಇನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, యేసయ్య నాకు నువ్వు కావాలి, ಯೇಸುವೆ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕು, యేసయ్య నాకు నువ్వు కావాలి, ಯೇಸುವೆ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕು. ఆడమ్మ ఒక తల్లి ఒక గొప్ప ప్రవక్తని కన్నట్లు, ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಹಡದಿರುವಂತಹ మా తల్లిదండ్రులు కూడా మమ్మల్ని కన్నారు. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮ ತಾಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. నీ కోసం మేము ఏమీ చేయలేకపోతున్నాం. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఈ కూటం నా కోసమే పెట్టావయ్యా, ಈ ಕೂಟ ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀ ಸ್ವಾಮಿ అని ఒక్క 2 నిమిషాలు ఉన్న స్థలంలో అందరూ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ఆకాశపు తట్టు మీ చేతులెత్తి, మీ బైబిల్లో ఎవరైనా ఉంటే చేతుల్లో ఉంటే కింద కుర్చీలో పెట్టండి. అందరూ ఆకాశపు తట్టు చేతులు ఎత్తండి. ಎಲ್ಲರೂ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ 2 నిమిషాలు జపం ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. 2 నిమిషాలు, 2 ಮಾತುಗಳು. దేవా నాకు నువ్వు కావాలయ్యా, ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ప్రపంచంలో మరణం లాభం అని చెప్పింది ఒక క్రైస్తవుడు మాత్రమే. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಲಾಭವು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರೇ, ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತವರು. ఆ తల్లి వెళ్తూ ఒక అద్భుతమైన ప్రవక్తను ఈ లోకానికి చెల్లింది. ಆ ತಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ, ప్రభువా ఈ మధ్యాహ్నం నేను నీకు అప్పగించుకుంటున్నాను. ದೇವರೇ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿನಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ప్రభువా నాకు నువ్వు కావాలి, ప్రభువా ప్రభువా నాకు నువ్వు కావాలి ప్రభువా. ఆ ముసలాయన అంటున్నాడు, ఇంత వయసు ఇచ్చాను. ముదుకని ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವಯಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, నా కోసం ఏం చేసావని దేవుడు అడిగితే నేనేం చెప్పాలి? ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು? ఈ మధ్యాహ్నం ఒక్క ప్రశ్న వేసుకో ఆత్మలో. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋ, దేవా నాకు నువ్వు కావాలయ్యా, ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕು, నీ కొరకు నేను బ్రతుకుతానయ్యా, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. అందరూ నోరు తెరిచి, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయండి. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. పరిశుద్ధాత్మ కార్యం జరగబోతుంది. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನోరు తెరిచి, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕು, నీ ఆత్మ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ. ఏ బలహీనతలు ఉన్న దేవుని అడిగి ఇప్పుడే ಹೀಗೆ ಕೇಳು, ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಬಲಹೀನತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೂಟಂగా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೂಟದಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಾಟು ఇది ఒక ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಧರಣ ಕೂಟంగా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. ಇದು ಆಧರಣೆ ಕೂಟ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఇది అద్భుతమైనటువంటి మహిమ కలిగిన విడుదల కూటంగా ಇದು మార్చబోతున్నాడు. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯ. ఈ మధ్యాహ్నం నువ్వు అడిగితే, ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ దేవుడి అద్భుతం చూడబోతున్నావు. ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ನೀನು దేవుడి ನೋಡುತ್ತೀಯ. ఆశ్చర్య కార్యం చూడబోతున్నావు. ದೇವರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು దేవుడి మహిమ ನೋಡುತ್ತೀಯ. కార్యం చూడబోతున్నావు. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿ. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದವೇ ತರೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮಾರ್ಗರೆಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷ, ಎಲ್ಲರೂ 1 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಹಾಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಗ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಕರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೇಳೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಹೇಳೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ರೊಟ್ಟಿ ನೀನೆ ದೇವಾ, ಜೀವ ಚಲವು ನೀನೆ ದೇವಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ, ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ. ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ ನೀನೆ ದೇವಾ, ಜೀವ ಚಲವು ನೀನೆ ದೇವಾ. ಅನುದಿನ ಆಹಾರವ ನನಗೆ ನೀ ನೀಡು ದೇವಾ, ನೀಡು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ನನಗೆ. ಅನುದಿನ ಆಹಾರವ ನನಗೆ ನೀ ನೀಡು ದೇವಾ, ನೀಡು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ನನಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕು ನೀನೆ ದೇವಾ. ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕು ನೀಡು ದೇವಾ. ಇತರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ದೇವಾ, ನೀಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು. ಓ, ಇತರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ದೇವಾ, ನೀಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ. ಕರ್ತನೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ಕರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಯ್ಯ, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಉಪವಾಸ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನಿನಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರು ಅಯ್ಯ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಪ, ಒಂದು ಶಾಪ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ನಾವು ನಿನಗೆ ಮೊರೆಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರೂಪಿಸು. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಯ್ಯ, ಅದು ನಮಗೆ ಗುರುತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರೂಪಿಸು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ್ಯ, ಜೋರಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ, ಹೃದಯಗಳು ತೆರೆಯಲಿ, ಪರಲೋಕದೆಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅಪಾರ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ. ನಿನ್ನ ನಮಗಾಗಿ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ನೀನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನಾಗ ಮಾಡಿದಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಮುರಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಲಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಯ ವೀರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಜಯದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪಾತಾಳದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಅಂಧಕಾರ ದೊರೆತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇಳಿಯಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಗ್ಲೋರಿ ನೇಮ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ನೆರವೇರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನರಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದ ವೈಭವ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ಹಾರ್ ಅಯ್ಯನವರಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗಾಗಿ, ರಕ್ತ ಪರಿವಾರದವರಿಗಾಗಿ ಗತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ತಾಯಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ಅನುದ ಆಹಾರದ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು.
ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಕ್ಷಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾ ಕಾಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. ಈಗಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕೃಪೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ನಿನ್ನ ದಾಸ ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯರ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮೇಲೆ, ನೆರೆದು ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಸಭಾ ಸೇವಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.